Hamjambo, muraho, salamu, amahoro. Mimi naitwa Valence na tunaenda kusoma lugha ya Kiswahili. Naitwa Valence, tujiye kwigana Igiswahili ku ishuri rya Action Driving and Language School. Sasa katika lugha ya Kiswahili, mu rurimi rw'Igiswahili tugiye kwiga ibyitwa majitambulizi. Majitambulizi. Ni gute ubwira umuntu, ni gute umwibwira. Nura n'umuntu uvuye Dar es Salaam. Tufate urugero ucuruza Dar es Salaam, tucuruza Nairobi, ucuruza Dubai. Nimuhura n'ibihe bibazo by'amatsiko azakubaza cyangwa uzamubaza ibihe bibazo by'amatsiko. Ushobora gutangira umubaza uko yitwa. Uzamubaza jina lako ni nani? Ni nani? Jina lako ni nani? Jina lako ni nani? Mukumaza witwa nde? Jina lako ni nani? Na utamujibu uzamusubiza jina rangu ni Nyerere. Tuseme hayo, jina rangu ni Nyerere bin Barak. Uzamguti njyewe nitwa Nyerere bin Barak. Jina rangu ni Nyerere bin Barak. Na atakuuliza una miaka mingapi? Una miaka mingapi? Una miaka mingapi? Ese wowe ufite imyaka ingana iki? Una miaka mingapi? Na utamujibu icyo gihe uzamusubiza nina miaka 20. Nina miaka 20. 20 bivuga 20. Nina mfite imyaka 20. Okay? Tuko pamoja? Azakubaza sasa uvuye hehe? Unatoka wapi? Uvuye hehe? Hapa avuga uturutse hehe, ufite ubushobozi bwo kumubwira igihugu uvuyemo. Kwenda mwahuriye hanze Dubai, Dar es Salaam, Nairobi. Ushobora kumubwira natoka, mimi natoka. Sasa tukavuga mimi natoka, tama mimi ninatoka Rwanda. Mimi natoka Rwanda. Na atakuuliza tena, ni ngo atakuuliza mbavuze ngo azakubaza nanone, atakuuliza tena eti unafanya nini hapa? Unafanya nini ama una kazi gani? Una kazi gani? Wa ufite kazi ki? Ukora iki? Na utamujibu tuseme kwamba wewe unafanya biashara. Tuvuga ko uri umucuruzi. Zambwiriti njyewe nkora ubucuruzi. Mimi ivuga njyewe. Mimi ni njyewe ndi mufanya biashara. Mufanya biashara. Hari ubwo mushobora kwamaganira byinshi, amafaranga ufite, niba ufite umugore, niba ugize ibyo byose tuzabireba rero. Karibu sana hapa kwenye Action Driving and Language School. Karibu, asanteni sana.